Jadi satu kesenangan, sukacita saya bisa berbicara di depan Anda sekalian. If you could follow along on the computer, that would be helpful. I will be inviting questions and answers later in the program, but if something can't wait, please raise your hand. Jadi nanti kita akan lihat presentasinya di laptop di meja sini dan meja sana. Nanti sambil jalan kita akan ada diskusi, bisa bertanya. Tapi kalau masih sedang sedang jalan presentasi, ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan saja. Jangan langsung ngomong ya, angkat tangan biar saya bisa lihat. We will let's advance the slide. Tolong di slide berikutnya, bisa di slide berikutnya. All right. Yang bawah atau kiri. Start out with basic information. Kita akan mulai dengan informasi yang pertama-tama. I think it's important to realize that Allah created all plants and animals, big and small. Plants are to be food for man and animals, and that includes rats. So Allah made rats. So what are we to do when we have problems with rats? Ya, jadi Allah menciptakan semua tumbuhan dan hewan, termasuk manusia, kecil dan besar, Tuhan yang menciptakan. Dan tumbuhan itu menjadi makanan ya buat manusia, termasuk hewan. Dan hewan itu kan, tikus juga termasuk ciptaan Allah begitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang kalau tikus jadi hama begitu ya? Padahal itu ciptaan Allah juga begitu. Next slide. Selanjutnya. Allah also made man to tend the garden, as is said in some of the Holy Scriptures. That would include pest control. Ya, seperti di kitab suci, kita ingat bahwa Allah menciptakan Taman Firdaus ya. Waktu itu untuk Nabi pertama, untuk tinggal di situ, untuk mengusahakan taman itu termasuk bagaimana mengendalikan hama, begitu. When we look at rats or any living thing, there are some basic things that we all need, including rats. This illustration, called the Triangle of Life, illustrates that. We all need water, we all need food, and we all need a place to live, a shelter or a harborage. Rats also need food and water and a place to live. Jadi kalau kita belajar mengenai dasar untuk hidup itu, pasti ada hal-hal elemen-elemen utama yang kita perlukan supaya makhluk hidup, bisa tinggal begitu ya. Dan di gambar ini kita bisa lihat 3 hal yang paling penting dalam kehidupan, disebutnya segitiga kehidupan. Di situ ada food, makanan, lalu ada water, ya air, water atau moisture itu kelembapan, lalu ada tempat berteduh atau tempat bernaung, shelter. Ya, jadi 3 hal ini penting untuk semua makhluk hidup bisa hidup, termasuk tikus, yaitu makanan, air, dan tempat bernaung atau tempat tinggal. If we take away one of those things, if we don't have food or we don't have water or a place to live, we don't do well. We look for other places to go. It's the same with rats. Jadi kalau kita ambil salah satu elemen dari ketiga elemen ini, misalkan kita ambil makanan, ya udah pasti kita nggak bisa hidup begitu ya. Atau air diambil, tidak punya air, pasti kita juga mati. Termasuk kalau tidak ada tempat bernaung juga. Jadi demikian juga dengan tikus. Kalau kita ambil salah satu 3 elemen ini yang mempengaruhi kehidupan tikus, kita bisa mengendalikan hama tikus. Selanjutnya, this is the. Oh, that's the translation. Okay. Jadi tadi bahasa Indonesianya ya. Jadi ini kita masuk ke yang disebut konsepnya penanganan hama terpadu. Ya, bagaimana menangani hama secara terpadu, terintegrasi begitu ya. Kita melihat 3 elemen tadi. Ya. Selanjutnya. Okay, I see you got the translation down there. As we look how to get rid of rats in a practical way, we need to take different steps as
as part of the process of getting rid of the rats. They are listed on this display. Okay. Jadi sekarang kita masuk tadi teori dasarnya 3 elemen itu. Nah sekarang bagaimana secara prakteknya kita mengendalikan hama ini secara terpadu begitu ya. Di sini kita lihat ada daftar yang perlu kita lakukan untuk mengendalikan hama ini, hama tikus ini. First is inspect and identify the problem. Is it really a rat, or is it the neighbor's cat? Is the rat really the problem? Jadi yang pertama cek dulu, periksa, lalu identifikasi masalah yang kita hadapi baik di rumah, di lapangan. Apakah ini masalah ini benar-benar karena tikus atau karena hewan peliharaan, misalkan anjing atau ular, kita nggak tahu begitu, atau hewan yang lain. Jadi kita perlu cek dulu ini benar-benar diakibatkan oleh tikus atau bukan. Once we determine the rats is the problem, then we need to go through a problem solving, called in this case integrated pest management is the general term. We need to go through a problem solving thing to try to get rid of the rats. Ya, jadi kalau kita sudah You good? ya, udah sama semua halamannya. Sekarang praktek PHT ya, betul? Ya, PHT. Ya. Jadi kalau kita udah yakin bahwa ini benar nih masalah yang kita hadapi ini sumbernya adalah tikus, kita masuk langkah berikutnya yaitu menyiapkan komponen-komponen dari pengendalian hama terpadu atau PHT ini, begitu ya. Okay, once we decide what to do and try to do it, then we need to figure out, did it do anything? Did it do any good? So we need to review what we did and figure out if it did any good. Jadi setelah kita menyiapkan komponen-komponen itu, lalu kita coba, kita coba cara ini, cara itu, lalu kita lihat, kita monitor, oh cara ini berhasil, oh cara ini tidak berhasil. Kita lakukan evaluasi mana yang kira-kira paling tepat atau yang paling berhasil dari semua solusi yang coba kita lakukan untuk mengatasi hama ini. Once we have something that we think is working, then we need to make sure it is safe, that we are not hurting anything else that we don't want to hurt. We don't want to hurt ourselves. We don't want to hurt our families. We don't want to hurt our pet animals, our dogs and cats. We want to make sure that we are only taking care of getting rid of the rats. Nah, setelah kita coba dan melihat, oh ini kira-kira cara yang paling cocok, paling berhasil, kita pastikan juga bahwa ini solusi yang memang aman untuk misalkan untuk kita sebagai manusia begitu ya yang ada di situ, atau untuk keluarga kita, bahkan kita tidak mau sampai itu mengakibatkan hal yang berpengaruh terhadap hewan peliharaan kita yang lain. Jadi pastikan bahwa solusi yang berhasil itu memang untuk mengendalikan hama yang menjadi target kita. Next slide. These are the keys to rodent control that are generally recognized no matter where you live. Sanitation, cleaning up. What is the rats into that where they get food or what they are creating, cleaning up their mess. Exclusion, fixing the holes, filling the holes in, and eliminating where their homes are. Ya. Ini adalah kunci mengendalikan hama binatang pengerat atau tikus pada umumnya ya. Yang pertama adalah sanitasi. Sanitasi itu lebih ke kebersihan. Biasanya tikus itu suka di tempat-tempat yang kotor, banyak makanan atau sampah begitu ya. Nah kalau kita membersihkan itu, kemungkinan itu akan mengurangi hama tikus. Lalu penutupan lubang atau jalur masuk. Nah ini juga seringkali tikus masuk ke rumah atau ke tempat kita itu lewat celah-celah. Nah, kalau ini kita bisa kita kurangi atau kita tutup, itu bisa mengurangi hama tikus. Lalu yang terakhir, kalau kita langsung udah tahu oh sarang tikus tuh di sini, ya udah kita hancurkan atau kita bersihkan begitu ya, jangan dia membuat sarang lagi di situ. Next slide.
Sanitation. As we can see from the pictures here, we can see trash bags that the rats are digging their way into. We see where the rat has brought a bunch of things it can eat on and consume on into a safe area. And in the other one, he's just made a general mess. Ya, ini yang pertama tentang kebersihan sanitasi ya. Kita lihat di situ di gambar ada kantong-kantong sampah di mana tikus masuk makan di situ begitu ya. Terus biasanya dia bawa makanan itu nggak langsung makan di situ juga, bawa ke tempat dia bersarang begitu ya. Lalu yang di bawahnya itu ya itu memang di mana gambar tikus hewan pengerat itu memang bikin kacau, bikin ya merusak saja di situ begitu ya, bawa macam-macam ke situ begitu. So what about rats in a corn and a peanut field? As I was first explained, I was first given told that you all were having problems with rats getting into a corn, raiding a corn right there off the plant, and as well as in the peanut field where they were digging up the peanuts. What are we to do about that? Jadi sekarang sudah halaman selanjutnya. Ya. Jadi bagaimana dengan hama tikus di ladang jagung atau di kacang? Karena Pak Kevin mendapat kabar kalau kita juga ada masalah dengan kita punya kebun jagung sama kacang kadang dimakan tikus begitu. Yang kemarin juga angkatan kemarin ladang jagungnya digerogotin tikus jagungnya ya. Nah, bagaimana kita bisa coba untuk mengendalikan itu di ladang kita, kebun kita? I have had different pest animals, not necessarily rats, but squirrels, which is a rat with a bushy tail, and different other pest animals raid my own garden, including popcorn, which has been a nuisance to me. The illustrations here, one is my popcorn that's been chewed on by squirrels, or rats with bushy tails. The other is a cornfield I found in my own home area where other pests were known to rob the corn right there off of the corn stalks. Jadi kalau di kebunnya Pak Kevin itu tidak hanya tikus yang jadi masalah, tapi juga squirrel. Ada yang tahu squirrel apa? Tupai. Tupai. Jadi obat tupai itu ya? Bajing. Tupai, bajing. Okay. Ya, jadi tidak hanya karena tupai juga termasuk hewan pengerat ya, satu inilah dengan tikus. Nah, ini di gambar itu ada jagung, itu di sana memang jagungnya disebut jagung popcorn. Memang jagung untuk yang kalian makan biasa buat snack popcorn, nah jagungnya beda gitu ya. Ini jagung dari kebun Pak Kevin juga ini dimakan oleh tupai ya. Kalau yang sebelah itu jagung juga dari kebun di tempatnya Pak Kevin, tapi bukan dari kebunnya beliau. Itu juga digerogoti oleh tupai atau tikus begitu. Next, selanjutnya. Now I will admit that we cannot remove all the corn and the peanut from the fields because that's what we need to raise as far as on the farm. So we need to look for different solutions in order to help protect the fields as best we can. This illustration here on this next slide is an American city where trash is taken out at the same time every night. And the trash man comes by and he collects it at a certain time every night. The rats know what time the trash gets taken out. And so when the trash comes out to the street, the rats come and start feeding on the trash every night. Ya. Jadi nggak mungkin kita mengambil semua jagung atau kacang kita supaya tikus nggak ada makanannya ya. Kan tadi salah satu elemennya ambil makanannya dia akan hilang. Orang kita memang harus produksi di sini ya. Nah, jadi salah satunya ini mungkin contoh yang bisa kita lihat di luar contoh dari kebun. Ini adalah gambar kota di Amerika, di mana biasanya di sana itu sampah-sampah dikeluarkan pada saat yang bersama hari tertentu, waktu tertentu begitu ya, keluar begitu untuk diangkut. Dan tikus itu tahu
kapan waktunya sampah-sampah itu diangkut keluar. Disitulah mereka mulai untuk menjelajah mencari makanan mereka. Selanjutnya exclusion ya, sudah exclusion. When rats are known to be in buildings, and we know what holes they are using, and we need to seal up those holes as part of making that area not available to rats. That way the rat cannot get entrance as far as into the building from the outside. Jadi dalam kasus kita tidak bisa membuang sampah atau mengenyahkan makanan tikus itu, salah satu untuk mengurangi hama tikus masuk ke rumah kita atau ke gedung kita atau ke ini adalah menutupi celah-celah yang memungkinkan tikus bisa masuk begitu ya. Karena kadang dia makan di luar, bawa makanannya ke dalam begitu ya. Now, when you have a drain hole where water is coming through a wall and draining from the building out into the street or out away from the building, you can't seal that hole. However, you can put a piece of wire cloth over it, a screen, so that the water can come through, but the rats cannot go back in. Salah satu yang sering dipakai jalur masuk tikus masuk ke gedung atau rumah kita itu lewat pipa saluran air ya yang keluar rumah begitu. Nah, ini salah satu prakteknya yang bisa kita lakukan. Kita bisa pasang kawat ya, kawat besi begitu supaya tikus tidak bisa masuk ke dalam. Okay, many times when a door is installed, the rats can still get under the door because the door doesn't go all the way to the ground. And so there are things called door sweeps, which can be installed at the bottom of the door so that the rats can no longer gain entry. All you need to be able to see is light coming under a door, and that's all. A mouse or a rat can get underneath there because it can flatten itself out and get in. Jadi ini gambar pintu. Kadang pintu juga menjadi celah masuk untuk tikus masuk ke dalam. Kenapa? Seringkali kita buat pintu tidak benar-benar nempel ke lantai begitu ya. Nah, kalau teman-teman masih bisa lihat sinar masuk dari celah pintu di bawah, itu kemungkinan tikus masih bisa masuk karena tikus itu punya kemampuan untuk menggepengkan dirinya masuk dengan celah yang sangat sempit itu masih bisa begitu. Jadi ini bagus kalau kita punya penutup celah seperti sapu gitu ya. Kalau di gambar ini nggak terlalu jelas, mungkin seperti sapu ditempel di celah pintu yang di bawah, itu menolong tikus untuk tidak masuk begitu. Many times when you make a building repair, such as to install a pipe to enter or exit a building, we don't always repair the hole totally. And so then the rats and mice will take advantage of that and say, fine, you just made a hole for me to get in and out. And so I'm going to do that. And so thank you very much. Ya, jadi seringkali kita bikin renovasi gedung atau renovasi rumah kita, lupa untuk menutup celah-celah di dinding yang bisa jadi celah tikus untuk masuk begitu. Jadi tikus akan dengan senang hati, wah terima kasih saya sudah dibukakan celah untuk saya bisa masuk ke rumah Anda begitu ya. Jadi yakinkan ketika Anda memperbaiki dinding yang ke arah keluar itu, dinding atau lubang itu ditutup kembali dengan baik supaya tikus tidak ada celah untuk masuk. So you need to as you put the pipe in, make sure you repair around it so that there is no hole for the mouse and the rats to get in. Ya, jadi pastikan ketika memperbaiki pipa saluran yang ke arah luar itu semuanya itu ditutup kembali begitu ya, jangan ditinggalkan terbuka dindingnya. Slide selanjutnya. Okay, rat burrows. I think you all have mentioned that already, where the rats make holes in the ground to make their home. Again, it's quite common in the world. In order to see that, no matter what
continent or country that you are in. So congratulations, you are doing as well as the rest of the world as far as when you have rat burrows. I have seen them all over the place. They can also nest in the building, but rat burrows as far as on the ground are very common. Jadi liang tikus kalau sudah melihat lubang-lubang seperti di gambar ini, selamat. Ini tidak hanya terjadi di tempat kita seperti yang. So you got rat burrows. What are you going to do? Kita kalau sudah melihat lubang ini, dan pastikan ini lubang tikus ya, bukan lubang ular. Gitu ya. Lubang buaya. Lubang tikus, apa nih yang harus kita lakukan ya? Lubang ular juga kita harus mikir. Oke. Next slide. Slide sudah. There's a United States Embassy property that bordered up against a heavily vegetated, however you want to translate that, vegetated ground where rats can readily live. Nah, ini gambar di salah satu kedutaan besar Amerika, di mana yang sebelah kanan ya, sebelah kanan dari kalian itu yang ada halamannya bagus, cantik. Sebelah kirinya itu lahan yang tidak terurus, banyak semak begitu ya. Nah, ini di mana tikus itu biasanya bisa menikmati sarang di situ, membuka sarang di situ, mereka diam di situ. So the embassy cleaned up their side of the wall. They went ahead and they cut the grass back. They put out rodent capturing devices. They made their side all neat and clean. So the rats really wasn't friendly to them. But on the other side of the wall, you still had the same problem that the rats really liked. Ya, sekalipun di tempat di kedutaan itu bersih, kalian lihatnya bersih sekali, tertata, tapi kalau di dinding sebelahnya itu tidak bersih, ya pasti tikus masih akan ada di situ juga begitu. So the rats continued to come over the wall and look for things to feed on and things to get into on the U.S. Embassy side, and then go back home to the other side of the wall. And so this continued to be a problem to the U.S. Embassy. Jadi walaupun yang di sisi sebelah sininya bersih, tapi si tikus ya tetap saja naik turun dinding itu untuk cari makan di kantor kedutaan, terus pulang lagi balik ke sarang mereka. Jadi tetap tikus menjadi masalah di kedutaan besar Amerika ini. So what the U.S. Embassy did was they talked to the property owners on the other side of the wall and said, hey, can you cut back the vegetation away from the wall so that the rats don't have easy access to get over the wall and therefore become more vulnerable to being controlled and eliminated. Nah, jadi akhirnya staf kedutaan minta pemilik lahan di sebelahnya untuk dibersihkan rumput-rumputnya supaya bersih, supaya tikus itu tidak bisa seenaknya lagi untuk bolak-balik ke dinding, karena kalau bersih kan lebih kelihatan dia tidak tersembunyi begitu. Ya. Same picture? Okay. Okay, next slide. Yes, and so as I understand, as far as that you have already here begun to take measures to cut back the grass that are adjoining some of the cornfield in order to make it less friendly to rats, and that is a good first step. Ya, jadi salah satu yang sudah coba kita praktekkan di sini adalah di sekitar ladang kita harus dibersihkan, dikasih benar-benar bersih supaya ini mengurangi tikus untuk masuk lebih kelihatan lah ya. Jadi dia akan lebih ketakutan kalau terbuka kena cahaya begitu. Jadi penting kalau kita bisa membuat celah atau jalan yang bersih di sekitar kebun kita, jangan langsung tanaman lagi begitu ya. This is a way to, by cutting back the vegetation, this is a way to make it less rat friendly and protect the fields and the things that you don't want the rats getting into. The slide here that we have, one is a cornfield on the left where the part of the corn has been harvested, and so you have a gap between
the Harvard area and the cornfield, and the other side is right along my fence line where I keep a swath of tall grass cut back away from my fence so that it's harder for pests to get into my yard and raid my garden. Ya, jadi kita lihat di sini gambar yang sebelah kiri itu kebun jagung yang sudah dipanen sebelumnya dan dibersihkan. Jadi habis dipanen tuh langsung dibersihkan supaya ada jalur yang bersih begitu. Jadi tikus nggak berani sembarangan lewat begitu. Sama yang sebelah kanannya dari kebunnya Pak Kevin juga itu ada jarak antara rumput-rumputan yang sebelah situ itu memang dibersihkan, ada celah yang dibersihkan supaya itu membuat tikus lebih takut untuk menyeberang begitu ya ke kebunnya. You probably already know that rats will create burrows in tall grass and tall vegetation, so it's a good idea to cut back the vegetation close to the areas where you have fields or you have chicken houses or such, so the rats have less areas in order to build a home. Ya, jadi kalau kita tahu tikus itu senang bikin sarang di area yang rumput-rumputannya tinggi karena ada perlindungan begitu ya. Makanya lebih baik kalau ada rumput-rumputan tinggi atau yang semak-semak itu di sekitar kebun kita ya dibersihkan saja begitu ya supaya mereka tidak bikin sarang di situ. The greater the distance I can put between where the rats want to live and the things that I don't want the rats to be into, the easier it is to control the rats. Jadi semakin lebar jarak celah yang kita bersihkan dengan kemungkinan sarang tikus bersarang dan kebun kita itu lebih bagus. Any questions so far as that material? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Silakan. Pak, kan kalau keluarnya malam gimana Pak? Maksudnya walaupun sudah dibersihkan ya, tapi keluarnya malam. Ya. Oh, this is a good question. So he asked, okay, if in the daylight like this, it's okay that they might afraid to cross the field because of this. But how about in the evening? Are they still care that there is a gap or not? Well, we will go over control things, which it makes it easier to control the rats, whether it's day or night. Nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana mengendalikan hama tikus terlepas dari itu siang atau malam. Tapi dalam hal ini tetap menolong untuk mengurangi khususnya dalam dia membuat sarang ya. Sarangnya dengan tidak ada rumput ya dia agak lebih jauh lah ininya dari kebun kita begitu. That was a good question. So, lanjut. Treatment options. There's different forms of treatment options, and then there's actually one I should have added, but we'll get to it. The first one that I have that everybody thinks about is something that I use for rat control, and that's the good old-fashioned snap trap. So, if this closes on my hand, it hurts me. If this closes on the head of a rat, it kills it. And so this is the one that everybody automatically thinks about. Again, if you set these traps out where the rats are hiding, or mouse traps where the mice are running and feeding, it doesn't matter the time of day, they're going to run across at night or day or night, and they won't get caught as far as in that. Jadi yang pertama ini perangkap jepit ya. Ini kalau kejepit lumayan. Siapa mau nyoba? Ini perangkap yang umum dipakai begitu ya. Jadi saking kuatnya sampai yang ngantuk juga bangun tadi. Kaget. Jadi ini kita bisa pasang di tempat-tempat di mana kita tahu tikus bersarang atau tikus sering lewat begitu ya, kita pasang. Nah ini saking kuatnya kalau memang sampai kejepit tuh mati tikus begitu ya. Jadi ini salah satu yang umum dipakai.
Okay, we're going to go over each of these briefly. Snap traps, live traps where we catch them in a box type of trap. Glue boards, which I'm not sure how much you use that, and then different poison options which may or may not fit your situation. Jadi slide selanjutnya kita akan coba lihat beberapa jenis perlakuan atau perangkap yang bisa dipakai. Selain tadi perangkap jepit, ada juga perangkap hidup, begitu ya. Ada juga papan lem. Mungkin kita nggak tahu kita pakai papan lem atau tidak, begitu ya. Lalu yang terakhir itu racun. Hanya untuk racun ini tergantung, begitu ya, sesuai dengan kita lihat apakah kita membutuhkan atau bisa pakai atau tidak. Slide berikutnya. So which is the best way to set a trap? Once you have it set to catch something, which is the right way to position it? Nah, ini ada kuis nih. Manakah cara yang benar dalam memasang perangkap jepit? Ini ada yang dipasang, misalkan ini tembok, menghadap tembok seperti ini, atau sejajar dengan tembok. Nah, jawabannya yang mana? They said this one. If this is a wall, so it should be like. So the one on the right. Yes. The one on the right. Okay. Next slide. Bener harusnya. Tegak lurus. Ini pantas nggak dapat. If this is set against the wall, if it's like that, if it's set against the wall, if it comes from this way, I got it. If it comes from this way, I got it. If I got it this way, if it comes from this way, I got it. If I go from this way, I send it on a long trip, and then it learns to stay away from this trap. Jadi tadi kenapa jawaban kalian salah? Ya, kalau begini tegak lurus, mau dari kiri dari kanan pasti kena. Ya. Tapi kalau sejajar, kalau hanya dari sebelah sana kena. Tapi kalau datangnya dari belakang, bukannya kena malah ngelempar si tikus kemana gitu. Dia malah jadi belajar tahu, oh ini teh perangkap, jangan dideketin lagi. Makanya salah, kenapa kita mungkin sekali pernah dapat, tapi selanjutnya nggak dapat karena udah tahu dia yang lainnya, udah pintar. Di sekolah mereka. I also like the one with the large piece of plastic for a trigger, because that way, if it has to commit to getting the bait, or if it just runs across it, then it is more likely to get it. A smaller trigger, then I'm less likely to catch it. So I like to use the thing with the big trigger. Jadi perangkap jepit seperti ini ada beberapa macam. Ada yang ini trigger ini buat si trigger teh. Taruh umpan kan di sini ya. Tapi ada yang trigger kalau dipencet ini teh bisa langsung ini begitu kan ya, menjeplak. Yang punya kita biasanya kecil ya. Nah ini bagus yang besar gini, jadi walaupun dia si tikus harus benar-benar berusaha untuk dapat umpannya. Kadang kalau yang kecil dia makan umpan malah nggak ke ini begitu kan, nggak ngejepit begitu. Next one. So what bait is best? I'm not sure how many of you all have used snap traps before, but what baits are selected usually vary. So here is a list of different baits that can possibly be used on a snap trap. Jadi untuk perangkap seperti yang menggunakan umpan apa yang menurut kalian paling bagus? Ini ada selai kacang, ada coklat, ada kapas, ada daging, ada buah-buahan, ada kacang-kacangan, ada keju, ada umpan buatan pabrik, ada I just tell them all this list. Okay. Indonesian as well. So they said the best is cheese. Cheese? I don't know. Is it true? Okay. Jerry kan Pak, Jerry. Peanuts. Peanuts. Tom and Jerry cartoon.
Jerry is always attracted by the cheese. By the cheese, okay. Truthfully, it really depends upon what are they already eating. I always like to get it as close to something they're already eating. So if they are eating a bacon strip, if they are eating lunch meat, then I like to bake with lunch meat. Actually, they like peanut butter and chocolate. Usually is a favorite. They like sweet stuff or the peanut butter. Again, if they're raiding your peanut fields, they're probably going to be pretty attracted to peanut butter. So that's something that you also can consider. Ya, jadi sebenarnya tergantung dari apa yang tikus itu suka makan di tempat kita. Kalau tempat kita memang nggak ada keju, ya coba lihat makanan apa yang sering mereka ambil. Asin, misalkan ikan asin, ya pakai ikan asin begitu ya. Kalau sudah pasti kalau di kebun kita dia makan kacang atau makan jagung, pasti ya dia suka jagung atau kacang begitu ya. Jadi pakai aja selai kacang begitu ya. Nah, jadi tergantung. Jadi lihat apa yang mereka sering makan, lalu kita pakai itu sebagai umpan. Sama dengan kita ya. So one of my first questions when I decide to set traps is what are the rats already eating, choosing to eat, and then that helps me to select what bait I would use. Ya, jadi sekali lagi lihat apa yang biasa tikus di tempat kita itu makan atau curi ya untuk dimakan. Itu yang jadi pilihan pertama yang bisa kita pakai sebagai umpan. Next. A coworker of mine visited a embassy facility and they said, hey, we have rats. And so they knew it was up in a ceiling area. He happened to have 4 rat traps with him and set those in the ceiling and came back the next day to see how many rats he caught. Jadi ada temannya di satu kedutaan besar Amerika yang bilang, saya ada hama tikus di kantor saya di kedutaan dan saya punya 4 perangkap. Lalu dia coba pasang di langit-langit gedung dan setelah itu dia cek dari 4 itu dapat berapa. He set the traps in areas he knew the rats were already traveling. And so that was important to realize. He just didn't set it in the middle of the floor. He set it close to the wall, or in this case, up in the ceiling, close to where he knew the rats were traveling. Ya, jadi dia pasang perangkapnya itu memang di tempat di mana si tikus itu sering jalan-jalan, yaitu di langit-langit, bukan di lantai gitu. Ngapain taruh di lantai kalau memang tikusnya nggak pernah ke lantai gitu ya. Jadi taruh di langit-langit di tempat di mana dia tahu tikus itu sering berjalan. So we caught 3 rats on 4 traps. Jadi dari 4 perangkap yang dipasang di langit-langit dia dapat 3. What about the 4th trap? Well, one of the traps caught the rat. The trap kind of flipped over and hit the 4th trap, and so it accidentally set it off. Jadi yang terjadi sebenarnya satu perangkap kena, tapi yang lainnya karena kesenggol begitu ya, perangkap yang kena itu kena perangkap yang lain, jadi yang perangkap lain juga nutup begitu, tapi nggak ada tikusnya. Placement of traps is important. You need to set it where the rats and mice are already traveling in order to get the best odds of capturing them. So if it's around burrows and such, then I want to make sure I set the traps where close to where the burrows are, if that is part of my solution. Ya, jadi pastikan kita menaruh perangkap itu benar-benar di tempat yang memang tikus itu kita tahu lalui begitu ya, jadi jalur tikus begitu. Next slide. Next slide. Sir. How effective are these traps in open context where they're going to get rained on, exposed, or wind, or are they more indoor, the snap traps? These snap traps are more used for indoors than outdoors. However, I have used them in some limited situation outdoors. When I have a bad problem, I will use anything in order to beat back, to get the rats taken. Ya, jadi Pak Andi tanya tadi, Good question.
perangkap seperti ini paling efektif digunakan di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau di luar ruangan bagaimana? Kalau di dalam mungkin tadi bisa begitu ya, karena kalau di luar ruangan seperti di kebun berapa efektif begitu. Pak Kevin bilang memang lebih efektif di dalam ruangan untuk yang seperti ini. Tapi beliau bilang dalam kasus-kasus tertentu dia tidak pokoknya apa yang dia bisa pakai dia pakai begitu ya untuk menangkap tikus, mengendalikan tikus termasuk di luar ruangan. Kalau memang perlu bisa ya pakai saja begitu. A practical, again, detail as far as how I might use it outside is I would set the traps close to the burrows. Then I would set a cardboard box over that with openings so that when the rats come out of the burrows, then they are forced into the traps, and we have some level of weather protection. Again, a very temporary solution in order to try to get the rats, reduced as far as in population. Jadi kalau memang kita punya ini terus kita mau pakai di lapangan, salah satu caranya, solusinya supaya tidak kena hujan, terus tidak kena yang lain-lain, kita bisa pasangkan semacam tudung begitu ya untuk melindungi dari hujan. Nah itu juga akan bisa memaksa tikus untuk masuk ke situ begitu. But yeah, if the burrows are in a heavily vegetated areas, the vegetation has to be cut back first to expose the burrows in order to be able to effectively place the traps. Ya, jadi kalau ladang kita rumputnya tinggi ya harus dibersihkan dulu rumputnya, lalu taruh di dekat lubangnya begitu ya, terus dikasih semacam pelindung supaya tidak kena hujan atau ranting atau apapun yang bisa mengganggu. Any other questions on snap traps? Ada pertanyaan yang lain tentang perangkap ini jepit? Glue traps I'll discuss. I'm not sure there's as many good applications for your situation since your rats are largely focused outside. Glue traps are definitely an inside solution to me. Jadi selanjutnya adalah papan lem ya. Nah, saya tidak tahu seberapa besar keefektifan papan lem ini kalau kita pakai di luar begitu. Tapi ini yang pasti untuk papan lem ini efektif di dalam ruangan. Yeah, we don't want the rats and mice to get inside of your homes, but baik di dalam, kita nggak mau tikus itu masuk ke dalam rumah, tapi memang ini bagusnya hanya untuk di dalam. Tapi pastikan tempat kita menaruh juga itu harus kita pastikan aman supaya jangan sampai hewan piaraan kita atau anak-anak malah yang nempel di situ. full disclosure, my boss yelled at me for catching a child on a mouse glue board early in my career. Sorry, I caught a child I set a glue board, okay. and I caught a child as the mouse on the glue board. And my boss yelled at me. Jadi pengalaman benar-benar beliau bukan tadi cerita ya, tapi memang awal-awal dia bekerja, bosnya dia marah-marah karena yang dia tangkap anak-anak nempel di tikus ini, bukannya tikus. He had a hard time not laughing while he was yelling at me. Jadi bukannya ketawa tapi marah kesal gitu. Okay, next slide. Live traps, have-a-heart traps are built for all sizes of pests, from raccoons and possums and dogs and foxes and also sizes for rats. Ini perangkap hidup ya, perangkap hidup juga bisa dipakai. Ini perangkap hidup ini macam umum dipakai tidak hanya untuk perangkap tikus, tapi juga hama-hama yang lain di kebun seperti musang, seperti bahkan kalau di sana Sure, yeah. Rubah pokoknya. Ya tergantung, ini bisa dibuat tergantung hewan yang mau kita tanggap begitu ya, termasuk tikus juga. You mainly use this inside as well, although you can use them outside. It's a limited success because rats become trap shy. When you see your fellow rat caught in a live trap, you quickly learn you don't go close to that trap. Jadi perangkap hidup ini bisa dipakai di dalam ruangan atau di luar juga.
tapi memang keefektifannya cukup rendah. Kenapa? Karena kalau sudah ada tikus yang pernah tertangkap di sini, dia kan masih hidup ya. Nah, itu dia akan ngomong cerita. Nah, tongkat dia jangan masuk ke sini, kasih peringatan. Makanya jadi dibilang trap shy, jadi tikus-tikus yang lain juga jadi nggak mau tahu begitu ya. Kalau dipasang selanjutnya. The rat in the trap pretty clearly says, don't do this, don't be me. Ya, tikus yang sudah perangkap pasti ngomong, jangan ikut-ikut seperti saya begitu terperangkap. Yeah, I don't have that much problems. I don't have that problem as much on a snap trap because the rat is dead. Ya, jadi dengan perangkap jepit ini tidak sangat efektif karena semua hampir tikus yang terperangkap di sini langsung mati, jadi nggak sempat kasih tahu. Tapi kalau lihat begitu, I have a question about this. How about those other traps who see their friends get killed by this one? Do they learn? It takes longer. Eventually, you may have to set it out and then put bait on it, and so that the fellow rats can feed on it and not get killed. And so after a couple days where they successfully feed on it on their own, then you can set it and then you can have success. Good question. Jadi seringkali ini juga tadi yang pertanyaan saya, kalau tikus terperangkap terus temannya lihat, itu kan mungkin jadi takut juga ya. Nah, trik beliau adalah setelah ada tikus yang terperangkap, kita mau pasang lagi, jangan di setting untuk nangkep dulu, tapi kasih aja makanan dulu, tapi jangan untuk nangkep begitu ya, sampai si tikus udah senang makan habis, nah baru di setting lagi untuk nangkap. Itu proses deh ya tadi. Ya. Sikap bodoh anak. Doing inside rat trapping or mouse trapping, a lot of times I'll set both glue boards and snap traps. So if they avoid the glue trap, they'll hit the snap trap, and if they avoid the snap trap, they'll hit the glue trap. Sometimes a rodent will jump over it, and so if they jump over here and there's a glue trap, I still have him, and so I will set it in combinations. Again, you've got a totally different situation. I just want to mention that. Ya, jadi trik yang lain adalah tidak hanya pasang satu jenis perangkap saja, tapi di samping perangkap jepit ini bisa juga dipasang perangkap ini, lem. Jadi kadang-kadang tikus loncat. Nah, kalau pas dia loncat di sininya ada papan lem, ya nempel dia begitu ya. Jadi kadang dapat oleh papan lem, kadang dapat oleh ini. Jadi perlu cerdik juga kita begitu ya. Oh, Kalau bukan pernah dapat tikus ya mati, itu perlu dicuci atau nggak usah, soalnya kan kadang-kadang kan tikus itu suka Mencium. bekas darah. bekas. So Pak Sugih question is, when we got a rat trap and then get killed, and then we remove it, do we need to use a new one, or we can wash it? Because it said maybe there is a smell if we use the same thing or we don't wash it, then there is smell that the other rat doesn't want to come because of the previous. I tend to reuse the same trap because the odor of the rat already on the trap will make it more attractive, can make it more attractive for the rodent or rat, whereas a brand new trap, it's new and they are a little more unsure about it. Malah beliau bilang lebih baik langsung dipakai lagi. You shouldn't wash it. No, I would not wash it, no. Jangan dicuci. I would malah. remove the dead rat. Oh, ya. Yeah. Jadi setelah tikus yang ketangkap kita buang, udah pakai lagi aja karena bau tikus sudah ada di situ. Tikus yang lain malah, oh ini mah aman nih karena teman saya pernah di sini. Now, if I set out traps, I would check it. Oke. Gini. Regularly, daily or every couple days. That way I can remove the dead rats very quickly. Jadi salah satu trik juga, jangan lama-lama. Kalau udah tahu dibilang kalau yang kayak gini harus kita rutin lihat, cek. Jangan sampai udah dapet tikus kita biarin lama. Jadi tikus yang lain juga jadi belajar. Jadi lebih cepat diambil lebih bagus.
Next slide. Slide selanjutnya. Change slide. Bait station. Rat Bait bait station. station. Rodent baits. I've used a lot of them. They, again, this is when we use rodent baits, we need to do so safely. There are a lot of instances where rodent bait has not been used safely. Jadi seringkali kita pakai umpan kan ya untuk menangkap tikus. Nah, tapi kadang umpan ini juga kadang tidak safely apa ya? Racun. Ini rodent bait racun atau rodent bait sih rodent bait. Rodent bait, yes. Is it a poison? Rat baits, and Is it a poison or no? yes, it is a poison. Ini saya pikir. Jadi kalau kita pakai racun tikus kadang itu tidak aman begitu ya. Kadang buat hewan piaraan atau kadang anak-anak nggak tahu pegang begitu ya kalau racun tikus. Rodent baits are used safely in rodent bait stations. Nah, racun tikus masih bisa digunakan, tapi lebih baik menggunakan seperti ini yang di gambar itu kotak. Jadi kayak station kotak. Jadi hewan piaraan tidak masuk begitu ya, atau anak-anak nggak pegang. Jadi dibikinkan kotak box, baru masukin di situ si racun tikusnya. If I use rodent baits without a bait station, then it's more likely that something like your pet dog or a child can consume it, and it can be harmful to them as well. Ya. Jadi kalau kita pakai racun tikus tanpa kotak seperti ini, takutnya nanti hewan piaraan kita, ya kucing atau anjing atau yang lain atau bahkan anak-anak pegang atau makan malah berbahaya buat mereka. Next slide. Rodent bait stations need to be checked regularly so that when rodent baits are used, that way we can make sure that the rodent bait is replaced in the bait station as needed. Otherwise, the rodent box can become a nest box where the rat may decide to make that its home. And that is we want to avoid that. Ya. Jadi kalau kita pakai racun tikus dengan kotak seperti ini, pastikan racunnya itu memang masih aktif begitu ya. Jangan sampai malah sudah tidak aktif kita pikir masih aktif gitu atau masih ada begitu ya. Jangan sampai malah bukannya nangkep tikus malah jadi sarang tikus begitu. Seperti contoh gambar di sini. So my question. Sir. So this what you said that this rodent bait there is like expired, so the rat just make it as the nest. Or The rodent bait, if you don't check it, then the rat will move in. The rodent bait can go old after a couple of months, but most of the baits are made so that they can stay fresh for a couple of months. ya, jadi memang harus rutin dicek umpan tikus itu yang masih ada nggak di situ begitu ya. It's important that the baits are secure or wide, and on a secure spike in the bait station so that it doesn't fall out. There are a while ago I don't find it often, but some rodent baits are just a loose grain or made in oatmeal and such, and then it can easily fall out and be a safety hazard to other animals and children. Ya, jadi pastikan kalau kita pakai racun tikus itu pastikan dia di tempat itu terus begitu ya, jangan sampai tersebar kemana-mana, apalagi nyampur dengan makanan begitu ya. Termasuk juga kalau tersebar ya bisa dimakan oleh hewan piaraan atau anak-anak yang nggak tahu. When I go basically decide to deal with a rat situation, I'll use any combination of those trapping options in order to get rid of the rats. Ya, jadi dalam mengendalikan hama tikus ini beliau biasanya menggunakan tidak hanya satu macam perangkap saja, tapi menggunakan berbagai macam perangkap ini. Safety first. Tapi tetap yang paling pertama keselamatan. I don't want to hurt you. I don't want to hurt your pets. I don't want to hurt your children.
Ya kita nggak mau sampai apa yang kita lakukan itu membahayakan buat kita sendiri, buat anak-anak atau buat lingkungan sekitar kita. Okay, next slide. Sure. For the poison, do you usually have to add like peanut butter to it so it draws them into the trap, or does it have does it have its own drawing? The bait has its own attractant. Typically, it's made with a very low level of poison and a lot of granular or grain component to help draw the rats in there. So that adds its own level of safety. If you or me or the dog or the child accidentally consumes it, it gives us time. They may get sick, but it won't kill them. The quantity of a rat's bait, is more likely to kill the rat without putting me at risk if I use it properly. Jadi pertanyaan Pak Andi, kalau kita pakai racun tikus tuh yang biasanya warna-warna kan ya, nah itu perlu nggak kita campur dengan misalkan selai kacang atau campur dengan ikan asin atau apa supaya narik itu? Sebenarnya nggak usah karena tapi umumnya racun tikus itu bahannya itu racun sama bahan-bahan yang memang bisa dimakan. Maksudnya bisa dimakan bisa menarik tikus untuk memakan begitu ya. Dan memang dibuat sedemikian rupa kalau ini mah amit-amit ya kurang. Kalau ada hewan piaraan kita kemakan atau anak kemakan itu tidak sampai membunuh hewan piaraan kita atau anak kita paling sakit lah ya, sakit tapi tidak sampai membunuh. Jadi memang dibuat sedemikian rupa racunnya itu hanya untuk membunuh hewan kecil seperti tikus begitu. Go ahead. I use bait stations around my own home, even though I don't have a farm or something, because I store grass seed in my shed. That's my extra popcorn's in the shed if I haven't finished harvesting it. And I want to get rid of any mice or rats that are trying to invade my property as quickly as I can. And it's easier to get rid of one rat than to get rid of a mama and her babies. Jadi beliau juga pasang box yang ada buat naruh racun ini di rumahnya karena dia juga menyimpan banyak makanan begitu ya di rumahnya. Nah, lebih baik bagaimana mengusahakan membunuh satu tikus secepatnya daripada membunuh tikus yang beranak pinak begitu. How long would a typical poison? How long from eating it to, are they going to die in the trap, or do they usually leave it, or is it 10 minutes, 20 minutes, 5 hours till they die? It will take multiple days before when they consume enough to kill them, it will still take multiple days for them to die. Oh, okay. And you don't have control of that. Typically, that's why we only set baits outside of a house, because if it dies in the house, then you don't know where it's going to die, and then you may, if it starts to desiccate or basically starts to smell, that's maybe my first notice. But if I only use it outside, then it's less likely to die inside. It probably may die in its own burrow, but not always. Jadi penggunaan tadi pertanyaan Pak Andi, kalau pakai racun tikus itu biasanya kalau sudah makan racun itu berapa lama sampai tikus itu mati begitu ya? Beliau bilang ya bisa tergantung berapa banyak dia makan. Ya kalau makannya lebih banyak kemungkinan juga lebih cepat, tapi tidak mungkin bisa lebih dari 4 hari 5 hari begitu ya. Jadi tergantung itunya. Tapi sebaiknya kalau pakai racun tikus bagusnya ditaruh di luar rumah karena kita tidak tahu pas kapan dia mati. Kalau pas di dalam rumah terus matinya di mana yang nggak kelihatan mulai bau agak sulit dicari ya begitu terus atau mengganggu juga begitu ya bau.
Jadi lebih baik kalau pakai racun tikus untuk perangkap tikus taruh box stationnya di luar rumah sehingga kalau mati pun dia mati di luar begitu. Kalau mau busuk. Okay. You change slides. Not Sudah predators. Ya. Predators. Just as Allah created rats, He also created predators of the rats. So there are predators that Allah has created that will naturally feed on the rats if they have the option to do so. Jadi seperti Allah menciptakan tikus, Allah juga menciptakan hewan-hewan lain yang menjadi predator, pemangsa tikus begitu ya di alam ini untuk mengendalikan tikus. So this can include the owl, which feeds at night, foxes, which also feed at night at around low daylight times, as well as the hawks and the eagles. Ya, jadi predator alami tikus itu, pemangsa tikus alam itu termasuk yang digambar ini ada burung hantu. Nah itu yang mengendalikan pada malam hari ya. Jadi tikus juga kalau ada yang tadi kita diskusikan ya jangan khawatir kalau ada burung hantu atau ini di sini fox rubah, kita nggak punya rubah ya sini ya. We don't have fox. Okay. Burung bangsa. Itu Radit ada sama Radit. Radit itu burung bangsa. Oh, anjing juga bisa ya. Anjing. Radit ada. Jackson sama moka. Itu salah satu predator begitu yang bisa malam atau siang begitu. Nah, yang lain adalah burung elang ya. Kita juga berapa kali punya lihat burung elang tadi di tempatnya Kang Adis juga tadi kita lihat elang ya, eagle. Radit juga bisa. Radit. I have noticed dogs and cats, they also feed on rats. There are companies in America that train dogs specifically to go into high rat infestations for a couple hours just to kill rats. That's what they are training. Ya, jadi beliau juga ada pengalaman satu perusahaan yang memang melatih anjing khusus untuk menangkap tikus, di mana anjing itu dilepas di daerah yang memang banyak tikus dan fokusnya hanya untuk membunuh tikus. Begitu. My own dog that I had, and he has died, rest in peace, was very attracted to hunting, and when a plant-eating groundhog, a very large rodent-like animal, came into the yard to raid my garden, my dog would jump off the deck and go catch it before it could get away. He killed 5 groundhogs for me one summer. Ya, jadi Pak Kevin juga punya seekor anjing walaupun sudah meninggal. Anjing ini sangat senang berburu, terutama berburu yang namanya groundhog ya. Itu binatang yang mungkin cuma ada di daerah sana, agak sedikit lebih besar dari tikus, mungkin sebesar marmot kali ya. Besar marmot. Atau lebih besar kali. Luak. Kan caro. Sebesar carusel, tapi dia suka gali ini enggak, kalau musang mah tegali tanah, ini mah juga tikus tanah begitu, tikus tanah lah. Tapi lain tikus, tapi yang memang Patar. The groundhogs will burrow into the ground, and then these groundhogs came from my neighbor's property and came into my yard. That's what my dog. Ya, jadi binatang ini ya, itu memang juga suka gali-gali lubang, terus suka makanin tanaman begitu ya. Nah, si anjingnya Pak Kevin ini memang senang untuk berburu itu begitu. I had done everything to make my yard not groundhog friendly, so the groundhogs had no place to hide. But when they came in the yard, the dogs still took care of it. Jadi anjing juga bisa dipakai untuk salah satu tidak hanya membunuh, tapi juga mencegah, memberi ketakutan, rasa takut untuk binatang ini masuk begitu. We need to take measures to make it easy for these natural predators to be able to feed as far as on these rats, like cutting back vegetation. I will mention that properly storing animal feed or different other gardening feed, seeds, as far as in rodent-proof containers, jars or
for a rodent feed, you could put it inside of a sealing box, a refrigerator or a freezer that no longer works, can still be used as a storage box as far as for animal feed, and the rats can't get into it. Then it has to look elsewhere for feed. Ya, jadi salah satu yang menolong supaya mengendalikan hama tikus khususnya di alam seperti ini, kita memanfaatkan predator alaminya, tapi kita perlu bantu juga predator ini supaya dia gampang lihat. Nah, itu salah satunya membersihkan rumput-rumput tinggi seperti semak-semak ini. Kalau bersih, dia akan lebih mudah untuk lihat ketika si tikus lari, begitu kan ya, karena tidak ada tempat sembunyi. Lalu yang terakhir juga, kalau kita panen punya hasil produksi yang memang jadi makanan tikus seperti jagung, kacang, ya taruh di wadah-wadah yang tikus tidak bisa ambil. Ya, apakah gelas kaca atau bahkan kulkas bekas atau kulkas lama yang tidak berfungsi lagi, pakai itu sebagai tempat untuk menyimpan produk-produk kita yang sering dimakan tikus atau diincar tikus. Next slide. Selanjutnya. So the summary, locate, eliminate food sources and harborages, trim back other vegetation to make rats more vulnerable to predators. We good? Okay. All right, you had it on a different thing. Okay. Sekali lagi dipencet sekali lagi supaya keluar terjemahannya. Okay. Seal any holes that rodents are using inside and outside. Use traps, blue boards indoors. Traps can be used outside, and if done safely, use poison for rats outside. Make sure to use locking bait stations that children cannot get access to. They are sold out as far as on the market. Ya, jadi ini rangkuman dari apa yang dibagikan oleh Pak Kevin. Yang pertama kita belajar tentang segitiga tadi kehidupan ya. Temukan dan hilangkan sumber-sumber apa yang bisa menjadi sumber kehidupan si tikus. Apakah itu sumber makanan, apakah air atau tempat persembunyian. Umumnya sih makanan dan tempat persembunyian atau sarangnya begitu ya. Untuk lalu pangkas rumput-rumput supaya semak-semak atau tempat persembunyian tikus dihilangkan supaya dia lebih kelihatan, bisa lebih mudah untuk dilihat dan dikendalikan. Lalu tutup lubang yang digunakan hewan untuk akses masuk ke dalam rumah kita. Lalu ya gunakan berbagai jenis perangkap ya, baik perangkap jepit, perangkap lem, atau perangkap tadi ya box itu, kotak perangkap racun itu bisa dipakai. Lalu khusus untuk kotak perangkap yang pakai racun tikus, bagusnya ditaruh di kotak perangkap dan pastikan kotak itu tidak goyang atau tidak mudah dipindah-pindahkan sehingga racunnya tidak keluar atau tidak mengganggu hewan peliharaan kita atau anak-anak begitu ya. Ya, kira-kira itu rangkuman dari hari ini yang bisa disampaikan. I will also add it's best to kill the rats when there's only one or two rather than one or two dozen. Jadi paling bagus benar-benar kita usahakan membunuh tikus ketika masih hanya sedikit daripada kalau sudah lebih dari selusin. I have a situation where I was asked to do rat control at a horse racetrack in America, and over the course of 1 year of the rat control, because there were so many, I killed 10,000 rats, and I still didn't have them all. Jadi pernah satu pengalamannya diminta untuk mengendalikan tikus di satu gedung pacuan kuda, horse race, Yes. di mana benar-benar banyak tikus di situ. Bahkan dia sampai sudah menghitung 10.000 tikus mati, tapi And I tetap kept track. We counted every one. bahkan sudah 10.000 masih belum habis. So, lesson learned. Questions? Ya, jadi ada pertanyaan? Usulan kita
So I have a suggestion, maybe we draw from their experience, particularly our longer farmers. Maybe if we could identify what are the primary, maybe the top 3 locations that they found rats, Okay. top 3 food sources, and then maybe what they think are the best natural predators that we found. Jadi Pak, mau coba, nah sekarang mau coba